So this is the house that we built. last year. Yeah, last year, that's right. Okay, come, Rudy. Please have a seat. Thank you. Sudah setahun Rusia menyerang Ukraine, belum pun ada tanda-tanda bahawa perang akan segera berakhir. Jadi apa yang anda rasakan di lubuk hati kali terakhir anda bertemu dengan penduduk Ukraine ini? Ukraine sebagai satu negara itu lebih besar dari Singapura 828 kali. Dan waktu saya di Ukraine 2 minggu lalu, saya mengalami nyata keperangan dan saya mengerti penderitaan mereka. Gambarkan situasi di situ apabila anda melihat apa yang terkesan bagi anda apabila pertama kali anda menjejakkan kaki ke Ukraine. Yang ketinggalan adalah kebanyakan orang tua, wanita yang mungkin telah hilang suami, dan juga anak kecil dan orang yang kurang mampu, kurang upaya. Banyak, dan di Ukraine banyak desa-desa telah musnah. Saya sangat sedih karena masih ada orang yang tidak mau atau tidak mampu keluar dari rumah-rumah mereka. Walaupun sangat susah dan sulit, mereka tidak ada tempat lain yang mereka bisa pergi. Daripada interaksi anda dengan orang-orang di Ukraine, apa yang anda lihat dari renungan mata mereka? Adakah mereka rasa takut ataupun semangat juang masih nyata di sebalik peperangan ini? Terutama mereka tidak mau perang. Perang itu sangat susah karena itu memecahkan keluarga. Ada banyak civilians sekarang menjadi tentara karena mereka perlu protect mereka punya tanah air. Tapi yang saya lihat keadaan dari hari-hari itu sangat sedih karena mereka sekarang tidak ada electricity. Ya, jadi sekarang musim salju sangat dingin. Waktu saya di Ukraine itu minus 10 degree Celsius. Itu sangat dingin sekali. Pernah tak anda rasa bahawa nyawa anda akan terancam ketika anda membuat misi bantuan ini? Setiap kali kami ke Ukraine, kami tahu situasinya bahaya. Tapi kami juga mengerti kami tidak bisa memberi kesediaan sepenuhnya. Tetapi saya sangat bahagia karena istri saya menyokong dan juga terlibat di dalam kerja-kerja kemanusiaan yang saya ada di Ukraine. Saya kenalkan istri saya, Pao Yen. I understand that you both just came back from Ukraine about 2 weeks ago. Maybe Bao Yang like to share what is your first impression, the first time you stepped at Ukraine? The first time when I went into Ukraine, I didn't know what to expect, but it was May last year. They were in a tense situation, air sirens were ringing all the time, and whenever that happens, people have to rush into underground to hide. If not, like for me, there were cases whereby there was not enough place underground bunk. We have to go to forest to hide. This place is right where the war is intensifying right now. It's in the eastern part of Ukraine. So when I came to this place, 80-90% of the houses are totally destroyed. And I was brought into one of the houses, And when I got in, this house and the family was actually living there as per normal, like you and I. But when the war happened, overnight, the roofs are gone, the walls are hollowed out. Yeah, and you could see blood stains. Kita mau berbincang tentang rumah pertama yang anda ataupun rumah yang anda bina ya di sana. Hi, right now I'm in the Kharkiv region. Recently it has been liberated, but just a few months before, the whole village has been massively invaded and destroyed. So right now you can see many houses over here have been destroyed, and people have nowhere to stay. It's very cold here right now, and there are landmines everywhere. So we are very glad that we are able to help family by building houses for them. Ini adalah satu jenis rumah yang kami desain. Ini jenis ini yang paling kecil. Ya, kami ada 3 jenis, yang kecil, yang lebih besar, dan yang paling besar. Ya, kami ingin membuat satu rumah yang
bisa tahan dingin. It's like an emergency insulated house. Jadi kami menggunakan banyak kayu kerana di Ukraine itu mereka ada kayu pine, ya. Jadi itu banyak sekali kami bisa mendapat dan juga murah. Kami juga mencari banyak bahan yang seperti aluminium atau heater, segala, ya, untuk memasukkan ke dalam rumah-rumah ini. Sejauh ini berapa banyak buah rumah sudah anda bina? Kami sekarang sudah ada 400 rumah, 400 houses all around Ukraine, dan kami sering balik ke Ukraine kerana kami ingin memastikan bahawa rumah-rumah ini dikasih orang yang benar-benar perlu rumah ini. Who are the people when you first meet? What are some of the memories of meeting these people? How do you actually make friends with them? Considering whether are there any language barriers there? Memory was one elderly lady. She was living in Bucha, close to 90 years old. When she first saw me, she screamed, because you must know that she has never left her village before. She has never seen foreigners. And so when she saw me, she thought I was Russian maybe. And she screamed in her own language, and I was asking my translator what she's saying. She said, "Are you Russian? What do you want from me? You have taken everything from me. Please just leave me alone. I beg you." And she was hysterical. Initially, they doubt us, but after that, time and time again, we showed up and with help, they started to trust us and they take us in. Now they cook for us, and they call us. They are angels. They say we are angels from Singapore. Many of them don't know what Singapore is, where Singapore is. Do you ever fear about your life while doing your humanitarian work? We are very compelled and very convicted about the things we do. But sometimes, as people, human, before our trip, we did radical things. That example, we write our will, and we say goodbye to friends and families. But when we are there, rockets, were sounding every few minutes. Just goes on, and there were drones above us. Drones, the drones from Russia above us. Bagi Rudy pula, anda pernah melalui pengalaman di mana anda hampir dibunuh. Yeah, speaking of bombs, every guy in Singapore would have gone through BMT. We have a bit of experience, like what it's like. But when we are out there, it's very different. Saya ingat pada suatu saat kami melewati satu hutan. Waktu saya mau menjalan masuk hutan itu, ada seorang, grab my collar and just pull me back. Very, very forcefully. Jadi saya terperanjat. Jadi setelah itu teman saya menunjuk, di sana ada satu sign yang kecil sekali. Dia tulis mine. Jadi itu hutan sudah menjadi satu like a minefield. Jadi itu sangat bahaya. Ya, jadi saya benar-benar terperanjat. Sebenarnya tempat itu adalah tempat yang anak kecil main di dalam hutan. Tapi karena terjadian perang ini, forests like that or spaces like that have now become very dangerous for anyone. Rudy dan juga isteri anda sebenarnya sudah lama membuat kerja-kerja kemanusiaan ini. Bagaimana minat terhadap misi kemanusiaan ini tercetus? Saya sebagai seorang arsitek, saya di Singapura dan di Australia kerja untuk beberapa tahun. Tapi melalui pekerjaan komersial, saya tetap merasa ada satu aspek yang saya sangat cinta,
tetapi tidak bisa dipenuhi melalui commercial project, iaitu menolong orang-orang yang tidak begitu mampu. Melalui pengalaman saya sangat ingin membantu orang-orang di negara lain yang bisa benefit, from infrastructure projects. So how does this passion towards helping the needy or the marginalized, bond you both as a couple? Both of us had experience in Africa, and it does something to you when you see children with HIV, children who are starving, and people just dying because of hunger. I mean, in Singapore, I've never seen that, but when you meet people like that, it does something to you. We both feel compassionate, but one thing that's quite striking for both of us is that we want to do something. Gempa di Turki dan juga di Syria, banyak rumah dan juga bangunan musnah dan ramai orang juga terperangkap di bawah runtuhan. Jadi dari aspek seni bina ini, apakah ini boleh diatasi, Rudy? Tragedi ini sangat malang, tetapi kebanyakan waktu bencana alam tidak bisa dijangka. Saya percaya melalui ini mereka bisa inovasi dan mulai membangun gedung yang akan lebih tahan gempa seperti Jepun. Di negara Jepun, gedung-gedung yang tinggi mereka memakai struktur dan sistem yang tahan gempa. Apa antara cabaran terbesar yang anda jangkakan apabila Turki dan Syria dibangun semula? Cabaran-cabaran yang mereka akan mengalami menurut saya akan sama dengan cabaran yang kami mengalami di Ukraine, yaitu kelangsungan pertolongan dari negeri luar masuk ke dalam Turki dan Syria. Pertolongan ini harus dikoordinasikan dan bagaimana bisa melaksanakan. What is your reflection as husband and wife? What do you guys talk about having gone through this hardship together? In times of such anxiety and grief, helplessness, we do it together, and so I think that strengthens our bond as well. Sometimes we share with other people. Not everybody can relate, or they imagine, wow, some people ask, why do you even care? What is your answer to that? I have two reactions. Sometimes it's also their attitude. Why do you care? And sometimes they make us think that we are foolish, and it's stupid, sometimes, and I think we have to walk away from such conversations. But there are people who are genuinely concerned. It's our conviction, our passion. Yeah, so we both have the same common goals and values. Saya, like what she said, saya mesti belajar untuk protect saya punya hati. Karena saya tahu bukan semua orang akan setuju dengan apa yang kami buat, tapi ini adalah kami punya calling. Kami merasa kami bisa membawa
suatu hope ya. Kerja kemanusiaan anda begitu menginspirasikan ramai orang. Jadi kini apa yang anda rasakan dalam jiwa anda? Saya merasa rendah hati setiap kali saya ada kesempatan untuk pergi ke negara yang perlu tolongan, dan saya melihat bagaimana apa yang saya ada, walaupun besar atau kecil, bisa memberi kesempatan atau satu hope ya. Selama pengalaman anda sebagai seorang arkitek, iaitu lebih sedikit anda telah membina banyak bangunan-bangunan mewah dan juga bangunan-bangunan komersil, dan tentunya membina bangunan ataupun rumah untuk mangsa perang ini berbeza. Jadi apa prinsip yang anda terapkan sebagai seorang arkitek ini? Prinsip-prinsip tidak berubah kerana sebagai arsitek kami mendesain ruangan dan juga bangunan yang mesti sesuai dengan tujuan yang kami mahu. Dan di dalam proyek-proyek kami yang di Ukraine, kami mesti sensitif kepada waktu dan kepada kos, dan juga mesti respond, to the cultural context, the climatic context. Jadi anda yakin bahawa seni bina ini ada kuasa transformatif? Semua yang kami lakukan di Ukraine itu harus mencapai objektif terutama, iaitu memaksimumkan impact. Ya, selain dari membinakan rumah-rumah, kami juga ada objektif lain, iaitu kami ingin memberi pekerjaan. Jadi bagi seni bina ini yang lebih dari estetik saja, iaitu fungsinya adalah untuk menghuraikan masalah ataupun problem solving sebagai seorang arkitek ya. Kalau saya boleh pinjam istilah seni bina kemanusiaan, keutamaannya semua beda. Priority itu di dalam kemanusiaan. Priority itu ada di dalam kemanusiaan lebih daripada seni bina. Jadi priorities beda, kami harus mengerti keperluan mereka. Keperluan mereka kebanyak waktu bukan untuk satu rumah atau satu struktur yang estetik, yang bagus, yang mewah, tapi yang bisa untuk menolong mereka melalui masa sulit ini. Sepanjang kerja kemanusiaan anda lakukan ini ya, apa ini yang membuat anda rasa paling puas hati ini atau memberi anda satu kepuasan? Saya merasa rendah hati kerana kami orang biasa, ya. Tapi waktu kami pergi ke tempat seperti itu, membawa apa yang kami bisa bawa, kami percaya suatu hari, ya, apa yang kami buat sekarang itu akan menolong mereka dan akan bisa transform mereka punya masa depan. Despite all the critics that maybe you hear from people who mention like why do you even care? So what is most fulfilling about this journey? I realized for myself, you do not need everybody to understand. If you're convicted about something and you believe in that, pursue it with all your heart. So when I watch the elderly ladies, helpless, abandoned, and now they have a safe shelter. And when I watch the babies born, I really realized that what we do is a matter of life and death. Apa nasihat yang anda akan berikan kepada mereka yang mungkin bercita-cita ataupun mahu berkecimpung ataupun mahu membantu dalam misi kemanusiaan ini? There's a place for everyone, the big organizations and even the individual. Together, collectively, we really can do a lot to better humanity. Some people think that, so far, too big, too much to do. But actually, no, if you could make space in your heart
for one person at a time, and then it will grow to a little community and then bigger. Anda sudah pun ke Ukraine sebanyak 4 kali ulang-alik ke Ukraine. Apa rancangan masa depan bagi anda berdua dalam misi kemanusiaan ini? We have a little team, so we are a tagging team. We try to make trips back every 2 months at least, and each time we go is for several weeks. So we want to help as many Ukrainians as much as possible. We actually have been given residency visa. So with that, we are able to go in more frequently. We are able to stay longer, to follow up on the works that we are doing, and to even initiate more projects on the ground. Dan sempena memperingati setahun peperangan Ukraine ini, apa harapan anda? I really hope the war will stop soon and lives will be restored and renewed. Apart from building more houses, we are also having this project called the Lighthouse. Because it's darkness right now and many places have no electricity, so we bring in generators from Europe into places like orphanages, hospitals to power up so that hospitals can run and have operation. Keperluan di dalam Ukraine tetap besar. Kami sangat sekali ini perang ini akan selesai. We want the war to end so that people can start to rebuild their lives, because they have suffered so much, and the rebuilding can only happen when this ends. Baiklah, terima kasih Rudy di atas kesempatan berkongsi cerita anda yang cukup inspirasi. Thank you so much, Boyan, for sharing such a compassionate heart. Dan semoga usaha berdua anda akan terus dapat membantu lebih ramai lagi warga Ukraine. Ayo kita bergambar. Thank you. Terima kasih. Thank you.